با سلام دیگر باره با همه شما بینندگان عزیز، ساعت به وقت پراگنده هست و چون همیشه من در چند دقیقه دیگر برای شما تازه های تاجیکستان و جهان رو میرسونم و تشکر میگویم که ما رو تماشا میکنید. امید میبندم که تا آخر صحبت همراه ما خواهید بود. و قبل از تقدیم خبرها باید بگم که صبح بر وقت به ما خبر رسید که در بازار فراوان دوشنبه سوختور به عمل آمده است. این آتش سوزی صبح شروع شده است و همکاران ما به این بازار رفتند تا تفصیلات این قضیه رو بفهمند و در دوام روز با به دست آمدن جزئیات بیشتری آتش سوزی همکاران ما برای شما در این باره معلومات خواهند داد. بعد تنفس 7 ماهه امروز نخستین پرواز دومی طریق خطسر دوشنبه استانبول شروع شد. شرکت سومون ایر من بعد هر روز پنجشنبه این پروازها را انجام میدهد. مطابق طلبات همه مسافران حتما باید نقاب، دستپوش حفاظتی، معلومات نامه امین بودن از کووید 19 را که دوام 96 ساعت پیش از ورود داده شده است داشته باشند. آنهایی که تب بلند و یا علامت‌های بیماری را دارند به داخل هواپیما راه دادن نمیشوند. پیش از نشست هواپیما مسافران باید ورقه مخصوص را پر نموده در فرودگاه استانبول به خدمات داخلدار سپرند. هنگام ورود به فرودگاه استانبول همه مسافران از سنجش سرعت کرونا ویروس گذرانده میشوند. افرادی که در آنها سرعت کووید 19 معاین میگردد از حساب خود و یا سقورت طبی معالجه میشوند. بنابراین به داوطلبان سفر داشتن سقورت طبی توصیه داده شده است. در باره احتمال برقرار نمودن پروازهای دومی بین روسیه و تاجیکستان و یا گشوده شدن مرزها متاسفانه ناوگانی نیست. بعضی از شما بینندگان عزیز از ما درخواست میکنید که جدول پروازهای چارتری را از روسیه به تاجیکستان برایتان اعلام کنیم. باز هم اظهار تاسف میکنیم که مقامات تاجیک این نوبت چنین نقشه را نشر نکردند. هرچند سفیر تاجیکستان در روسیه میگوید که مثل ماه سپتامبر هر روز از شهرهای گوناگون روسیه به دوشنبه 5 پرواز غیر نقشه‌ای صورت میگیرد. تاجیکستان با هدف کاهش عاقبت‌های منفی پاندمی کووید 19 و دستگیری بودجه دولتی از بانک افراسیای رشد 50 میلیون دلار قرض گرفتن است. وکیلان مجلس نمایندگان پالاتای پایانی پارلمان کشور امروز 8 اکتبر از لایحه سازشنامه قرضی میان تاجیکستان و بانک افراسیای رشد جانبداری نمودند. فیض‌الدین قورزاده وزیر مالیه تاجیکستان هنگام معرفی سازشنامه گفت این قرض امتیازناک بوده، مهلت برگردانیدن آن 20 سال را در بر میگیرد. وزیر مالیه میگوید چنین قرض امتیازناک در شرایط مشکل اقتصادی مالیوی جهان که با سر زدن بیماری کووید 19 به میان آمده است برای حل مشکلات مالیوی دولت زمینه مساعد فراهم می‌آورد. در همین حال از صندوق بین‌المللی پول به تاجیکستان در قطار 28 کشور فقیر دنیا مهلت پرداخت قرض خارجیش را در دوره پاندمی بیشتر کرده است. قرض خارجی تاجیکستان بنابر اطلاع آخر وزارت مالیه 3 میلیارد و 96 میلیون دلار می باشد. به عباره دیگر هر ساکن کشور به حساب میانه 330 دلار قرضدار است. شورای مدیران صندوق بین‌المللی پول تصمیم گرفت که کمک‌ها به کشورهای فقیر از این خزینه برای 6 ماه دیگر دراز کرده شود. صندوق بین‌المللی اسعار میگوید دیفیسیت و یا کم‌آمد بودجه تاجیکستان امسال افزایش یافته تا آخر سال میتواند از 350 تا به 500 میلیون دلار برسد. در یک گزارش تازه این سازمان که روز 6 اکتبر نشر شد گفته می شود تاثیر عمیق و منفی پاندمی کووید 19 به اقتصادیات تاجیکستان ادامه دارد. میزان صادرات مال با استثنای فروش طلا در نیم سال 2020 از تاجیکستان 20% کم شده است. در همین حال بانک جهانی در گزارش خود نوشته است بنابر پاندمی رشد اقتصاد تاجیکستان تا حدی کند شد که در 10 سال اخیر سابقه نداشت. به گفته بانک ضربه از همه سخت از پاندمی به بخش توریسم و مهمانخانه ها وارد گردیده است. مسئولان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان حمله به شیخ رضایف پسر 24 ساله محمود ادینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات را توضیح دادند. وزارت روز 7 اکتبر در اظهاراتی گفت پسر ادینایف در حالت سرخوشی با مشتریان طرفخانه مناقشه نموده مورد لط و کوب قرار گرفته است. خود محمود ادینایف قبلا گفته بود که پسرش راننده تاکسی است و او را در نزد یک طرفخانه در حصار زدند، ولی باور دارد هدف از این کار ترساندن او بود تا از فعالیت‌های سیاسی دست بکشد. ادینایف روز 5 اکتبر گفت افراد ناشناس بینی پسرش را شکسته به معاینه سرش آسیب رساندند. در اظهارات وزارت باشد آمده است که طبق سند طبی سودی نامبرده جراحت سبک جسمانی به سلامتی برداشته است. با اطلاع رسمی در رابطه با این حادثه طبق ماده اوباش پرونده شدند.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اودینایفро дар изҳороти наваш шахси иғвоангез номида аст. Вокуниши Одинаев ба ин изҳорот феълан маълум нест, вале ӯ ҳамеша гуфтааст ҳадафаш баёни ҳақиқат мебошад. вазорати маорифи тоҷикистон сару садо дар бораи эълони таътили дуҳафтаина дар мактабҳои кишварро беасос номидааст. масъулони ин ниҳод мегӯянд барои мактаббачаҳо таътили тирамоҳӣ тибқи нақша аз 1 то 10 ноябр дода мешавад. қаблан дар шабакаҳои иҷтимоӣ баъзе аз корбарон навиштанд ки баъди интихоботи президентӣ дар тоҷикистон мактабу донишгоҳҳо барои 2 ҳафта ба таътил фиристода мешаванд. бале дар вазорати маориф мегӯянд тасмими вобаста ба эълони карантинро Истодӣ ҷумҳуриявӣ мубориза бо COVID-19 мегирад ва феълан дар ин бора иттилоӣ дода нашудааст. дар ҷумҳурии чех 7 октябр 5335 ҳодисаи гирифторӣ ба коронавирус дар як рӯзи воҳид ба қайд гирифта шуд ки бештарин дар Аврупо ба ҳисоб меравад. дар ин кишвар бо аҳолии 10 миллиону 700 ҳазор нафар дар 2 ҳафтаи ахир афзоиши бесобиқаи коронавирус мушоҳида шудааст. то кунун дар ин ҷумҳурӣ 829 нафар аз COVID-19 ба ҳалокат расиданд. шумораи умумии гирифторони ин беморӣ бештар аз 95 ҳазор нафар аст. 5 октябр ҳукумати чех маҳдудиятҳои зиёде ҷорӣ намуд ки ҳаддиақал барои як моҳи оянда идома мекунад. ба эҳтимоли зиёд 9 октябр боз чораҳои нав барои ҷилавгирӣ аз тавсияи коронавирус дар ҷумҳурии чех эълон мешавад. шаби гузашта номзадҳои мақоми ноиби президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Майк Пенси ҷумҳурихоҳ ва Камала Ҳариси демократ дар аввалин мунозираи мустақим рӯбарӯ шуданд ки дар он мавзӯи сирояти коронавирус, вазъи низоми бедоштӣ, иқтисодиёт ва сиёсати хориҷии Амрико баррасӣ шуданд. Майк Пенс ноиби президенти Амрико ва Камала Ҳарис сенатор мебошад. мунозираи онҳо дар муқоиса ба мубоҳисаи Доналд Трамп ва Ҷо Байден довталабони курсии президент оромтар гузашт, вале таври зикр гардид суханрониҳои Пенс каме бештар аз вақти муайян шуда буданд. яке аз пешвоёни мухолифини Қазоқистон Мухтор Аблиязов дар Фаронса бо исрофи 7.5 миллиард доллар муттаҳам шуд. ба қавли вакилони Аблиязов ин қазия аз тарафи Қазоқистон пешбарӣ шудааст. Жерар Галакиян мегӯяд Аблиязов чанде пеш дар Фаронса паноҳандагии сиёсӣ ба даст овард. ҳукумати Қазоқистон дар соли 2017 ба дӯстонҳои Фаронса шикоят навишта буд ки Аблиязов 7.5 миллиард доллари банки Қазоқии БТА-ро ки раҳбариашро бар дӯш дошт ба исроф намудааст. мақомоти Фаронса истирдоди Аблиязовро рад карданд, зеро хавф доранд ки айбномаи ӯ ҷилои сиёсӣ дорад. Аблиязов мунаққиди сарсахти президенти Қазоқистон Қосимҷомарт Тоқаев ва раиси ҷумҳури аввали Қазоқистон Нурсултон Назарбоев мебошад. ӯ тамоми айбномаҳои Қазоқистонро беасос мешуморад. гурӯҳи аз табибони ҷавони тоҷик дар ноҳияи Зафаробод аз бетаваҷҷуҳии масъулон барои дастрасӣ ба қитъаи замин изҳори нигаронӣ доранд. онҳо мегӯянд дар манзили иҷора ба сар мебаранд ва бо маоше ки мегиранд соҳиби хона шудан имконнопазир аст. табибон аз мақомот талаб доранд барои сохтмони манзил барояшон замин ҷудо кунанд. масъулони ҳукумати Зафаробод дар суҳбат ба Радиои Озодӣ гуфтанд ҳалли ин мушкил танҳо аз онҳо вобаста нест. нокофӣ будани музди маош, бархурдор нашудан аз баъзе кӯмаку имтиёзҳои пешбинишуда аз нигарониҳои дигари табибони тоҷик мебошад. таи солҳои ахир бахш аз табибони кишвар барои дастрасӣ бо маоши беҳтар аз Тоҷикистон ба дигар давлатҳо рафтанд. ба иттилои расмӣ дар Тоҷикистон ҳоло беш аз 19 000 табиб кор мекунад. ва генерал Милопарбанди Шоҳзода ки солҳои ахир ба ҳайси муовини дӯстони вилояти Хатлон кор мекард даргузашта. аз Банди Шоҳзода 61 сол дошт. ӯ қаблан муовини раиси оҷонсии мубориза бо коррупсия ва муовини сардори раёсати тафтишоти парвандаҳои махсусан муҳим дар дӯстони кулли Тоҷикистон буд. наздикони генерал дар суҳбат бо хабаргузориҳо гуфтанд ки ӯ ба илтиҳоби шуш гирифтор шуда беш аз як ҳафта дар шифохона табобат мегирифт. даргузашти Банди Шоҳзода дар ҳолест ки тӯли моҳҳои ахир чандин афроди баландмақом дар бахши низомии Тоҷикистон фавтиданд ки гуфта мешавад бар асари илтиҳоби шуш будааст. хуб бинандагони азиз, ин чанд хабари тозае буд ки дар ин соат ман барои шумо гуфтам. бо хабарҳои бештар аз ин ҳамкорони мо дар барномаи хабарӣ 3 соат пас шуморо мунтазиранд. рӯзи хуб дошта бошед ва ташаккур барои ҳамроҳӣ.